Yo, what's up? This is Beatmaster. Gusto lang akong bation ug happy birthday sa akong amigo Jandel Vlogs. Hashtag Koreanong Amaw. Bay, sinsya kayo, na-delay ko kay ilantan ko, grabe yun. Happy birthday no na, bay. Amping, ug kita-kits ta sa sinulog. Hi, this is Big Skatan. Hello, this is MP Girl. Happy birthday. Jandel Vlogs. Koreanong Amaw. Hope nga tagaan pagkataas kit kinabuhi. Og enjoy sa imong adlaw na tawhan. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Happy birthday! Hello, kinila na. Shout out ko sa kong idol na Jandel Vlog, Koreanong Amaw. Idol, happy birthday. Pasensya kay kang ipaningot ko kay na ako sa gym na practice ko. Idol, happy birthday. Amping kapermente o siyempre ride safe. Idol, kita tapon. God bless, enjoy. Yo, what's up? This is Weibo on support. Advance happy birthday lang kay Jandel Vlogs aka Koreanong Amaw. Yeah, let's go. Og unta nga tagaan kag taas ka kinabuhi sa Ginoo og unta nga And this is Stanley TV. Happy birthday sa imo, Jandel Vlog. Padayon lang og stay safe og more birthday to come og stay healthy lang. Mara na ako maingon sa imo ha. I love you. Again, happy birthday with these two guys. Happy birthday, Jandel. Doon ta. Yo, what's up mga egg? This is Jason X. So, happy birthday sa akong idol nga si Jandel Vlogs. Happy birthday, more birthdays to come. O kaluyan ka sa Ginoo, daghan pa ka grasya og padayon sa imong content nga good vibes ang tanan. Larga, bula, gali, galulu. Happy birthday, enjoy sa mga birthday. Yo, what's up mga malalang mananap? Kini si Kuya Jaway alias Dungkoy. Nga oy, gusto lang akong i-greet og happy birthday niya akong idol nga si Jandel Vlog, Koreanong Amaw. Tol, happy birthday, amping anunay, unta malipayon ka karon. Nga oy. Hey, what's up? So I just wanna shout out og happy birthday ni Jandel Vlogs, hashtag Koreanong Amaw. Enjoy your birthday, bro. Enjoy your day. Hope to see you soon. Amping onay. God bless. Mag-greet lang ako kay Koreanong Amaw, no? Si Jandel Vlog, no? Na happy birthday, idol. Og salamat sa imong suporta na mo sa Bimax TV, no? Oh, thank you, idol. Koreanong Amaw, Jandel Vlog ba? So, happy birthday sa iyo, idol. Salamat sa iyong walang sawang suporta sa amin, no? So, maraming salamat, idol. Thank you. Hey, what's up? This is Sikigap TV. So, gusto lang din ako i-greet ang akong amigo na si Jandel Vlogs, Koreanong Amaw. Happy birthday, bro. O nanghinahot ako nga ma-enjoy ka karon sa kasumaran sa imong adlaw na tawhan. Happy birthday! And Yo, what's up mga mananap? This is Barak TV. At alo i-greet ang happy birthday dia atong idol dia sa Cebu. Jandel Vlog, hashtag Koreanong Amaw. Happy birthday dia, idol. Ay sini ko pensa idol si mga ipit ang kanaan ni. Ipit oy, anga oy. So, what's up mga pre? Panilando here. Gusto lang ko great og happy birthday Jandel Vlogs, hashtag Koreanong Amaw. Padayon landol. Happy birthday. Enjoy your day. So, what's up guys? This is Boy Barat. Gusto lang ako i-greet og happy birthday si Jandel Vlogs, aka Koreanong Amaw. So, happy birthday doll. Enjoy your day. God bless at stay healthy always. So, let's go. Happy birthday. Hello, happy birthday kang Jandel Vlogs. Koreanong Amaw. Yes, bro. Happy birthday and more. Bye-bye. Ay, bye-bye naman. Birthday to come. Happy birthday! So, happy birthday din sa akong amigo na si Jandel day, no? Sinsya kayo, dol. O I hope na wala ko sa mong birthday karon, pasensya kayo. I hope na malipayon kasi mong birthday. O padayon na giyambot ang mga andoy, samtang buhit na sa kalibutan. Amping parmente o good health sa mong pamilya. O nilabi na sa imo. Amping parmente sa mong biyahe. What's up, yo? Wala ka na ito na kong aligo ha, na si Jandel Vlog o na ila sa Koreanong Amaw. Bro, happy birthday na, bro. Mag-usap ka na ni birthday na. Wala ilaw ba? Siya, hanggang siya. So, hello, happy birthday, Idol Jandel Vlogs, ang Koreano natong gwapo. Idol, amping idol, sa mong birthday yung idol, mag-enjoy ka, bisan pag minatag natahi kay gwa, importante buhi. Amping idol, God bless. Yo, what's up? Rian Labra TV here.
na lang gustong i-greet og happy birthday. Wanay lain ang nag-inusarang Koreano diri sa Tibok Cebu. Jandel Villaver Banzon, happy birthday ni mo Idol. Ginaw tunta nga hatagan pagka daghang birthday nga maabot sa imong kinabuhi og bless kay kadol kay ngano ang imong birthday natumong sa imong adlaw nga tawhan tagsara kay nas tanan dol og ginaw tunta dol nga magmalipayon ka sa imong birthday. Basta God bless, enjoy your day dol. Maura laban lagi punta bahala ko tay kontra. That's all. Bunal. What the hell is that gonna be? No, so I wanna get a happy birthday, no? So, get na ko happy birthday si Jandel Vlogs, hashtag Koreanong Amaw. So, ako na si CB Entertainment, no? Like, share, and follow sa mga page na ano, taragis ng tanan ano ba nangyari sa mundo, no? So, Dol, happy birthday sa mga Dol, nya. Stay safe, stay pogi, enjoy your day, alak pa more. Wah! Ha! Ha! MC Mac TV day gusto lang ako i-greet og happy na birthday pa ang wanailain na Jandel Vlogs ang Koreanong Amaw. Happy birthday nimo diha Dol og amping kanunay. Hinaot daghang paka-blessings mo abot. Bye-bye. So what's up? This is Outfit Check Gang from Team Ungol og happy birthday din sa kumigo na si Jandel Vlogs hashtag Koreanong Amaw Adol. More birthdays to come, more followers to come og more videos to come og kita-kits na pohon Dol unta kaluyan pohon og happy birthday usab. I love you. Wow. You know what, Mr. Mels na niya, amutment na po happy birthday sa akong pinaamin, uwak po na, wala na, Jandel Vlogs, Lol, ang birthday naman na, Lol, Koreanong Amaw, saka na, Lol, amping ano na, Lol, hindi sa birthday, kanan ang asat na nabuhi sa nilukaan, inabuhi, saka na, so, Lol, maraming na ako masantay na, Lol, hanap yun, Lol, oh, happy birthday, Ditso! Yo, what's up guys? This is MJ Sorye. So gusto din mo greet og happy birthday sa mga idol nga si Jandel Villaver Banzon. Gitawag na to sa page nga Jandel Vlogs hashtag Koreanong Amaw. Happy birthday ni mo Dol. Happy birthday Kuya Jandel. Oh, happy birthday. Unta imbitado mo sa imong birthday. So nalipay yung Dol kaya natumong yun na imong birthday sa imong adlaw na tawhan. Di ba kay Liza? So enjoy your day Dol. Amping kanunay. God bless. Love you! Yo, what is up guys? Evan Cordero here. Gusto lang ako i-greet og happy birthday Jandel Vlogs aka hashtag Koreanong Amaw. Enjoy your day Dol. Amping kanunay dra. And syempre you know the what? You know the fucking drill. Let's go! Hello, what's up? This is Tambayan Hinting. Okay, great day ko. Happy birthday ni Jandel Vlogs. Okay, hashtag Koreanong Amaw. Okay, go! Happy birthday, go! More birthdays to come, yeah. Enjoy your day. Padayon lagi hapon sa imong mga pagkatawas, mga katawhan gaw nga daghan inspire mo sa imong vlog, sa mga joke, ana gaw. Yeah. Saan man nga imong birthday tunong guys imong adlaw na tawhan. Padayon lagi hapon gaw. Maabot ra gyud na nato pangandoy nga usa ka successful vlog. Okay. Yeah, go. Happy birthday. Yeah, inahinay lang tagay gaw ha. Bye-bye. Hello everyone, my name is Margaret. I would like to greet a happy birthday to Jandel, Koreanong Amaw. Though tagsaragyod kayo ta nagkauban na nag-create og vlog katong na event diri sa Argao sa katong milk tea bar. Pero I hope you enjoy your big day and I hope you have a brighter future ahead of you. To more success to you, brother, and I hope you enjoy once again your birthday. Happy birthday, Jandel. Maayong adlaw sa tanan. Mugreet ko og happy birthday ni Jandel Vlogs, Koreanong Amaw. More birthdays to come Dol og more videos to upload. Enjoy your birthday. Boom balabap. Yo, what's up? Good morning and nada ko i-greet nga grabe. Among ambassador sa Zero Limits si Master Jandel Koreanong Amaw. Jandel Vlogs, Koreanong Amaw, happy birthday boss. Ride safe o amping sa mga vlog ya itong mga vlog. Peace out.